Good morning, good morning. Hoi kom dot. Uluna vete han nan nakdam thachi lai pa kuzung. Tu jing thawngpang chim nang kan halai tu hi than lai kwa. Jun than lai kwa kan phan chang he. Jun thla. Cha ban di ro mang ko chang lai. Ngal hai kwa kan phan. Thai jing chun ni kul slai. Chen ni khat nu ni khat kan kal choma kan liam choma. Chan ni kan kal pi choma. Cho tu liu hi thawngpang kan thei mi chon hu bik. Chim phun nak kan halai lai pa kuzung thawngpang chim rak ngai ton tu nin di la sunga lom nak tan pe kan ai nan man lo bu zong en nan man tan lai pa kuzung man lo bu man tan be cho tu le thawngpang kan thei mi en hu bik chim phun nak kan halai us ni la tu he b2 bom tha tu dinga atim to cho ma liu ti mi kha ma ko to kam chim halai zai dan lo chiu na nan mang tha na mo chen nan di tuen nang nan ho ting tha mo boi pa chu tha to nak san tha kam hu than vale si long le the olok chang tam pi la kha long leng mang sin hai boi pa ni kan um pi to na boi pa ni mu than nak to nak san than ha ka pek tha za a kan pek than za boi pa chunga lom nak bia kan chem tu liu chu thawngpang abe thar kan thei mi chungen kan chim tha lai abigin US le Israel le Iran Russia le Ukraine ma pol kha atu hi kong ka chim na lai koram le kong chu kan kal tak ri na lai koram chu an tuk an dau ti chu ti mi khle chin ram chu amma lama am boi ti rong rang ka le ral tuk ra dau na ka ni online dau ding in ma lama boi mi pol na chu kan kal tak ri na lai ke thawngpang chim tao dong selo mala ma boi mi pon ha cho asale kama koram lei tu he cho kan kal tak ring la le US lei Israel tu poi thawngpang kama chim tha lai se thong ni le kum ko le kum nga an kama kal pi cho ma mi chunga tu he Facebook YouTube in live ka chim to live ka chim le Facebook he ni som thum long chan ka pe ma ka video file mi po kha ma kha angkal hom pek di ma jun atu hi YouTube lai ni news ni chimi hi zekiti lai ka bi ki translate kha angka tu pek sang ke lai hol in ko mara hol in atlek ko mi po kha mizo hol lai ki diu kan translate kan ka tu pek jun cha ka til mi te ke Facebook kan cha ka til mi pol ha ke mara hol in translate ken kom chana angka post piak kom chana angka le piak ma ka rem than lamong kha ha ma ka le lai pa khuzung he news ka chim news zing zan in ka chim so ko ma ti ga tu zinga cha ka don mi pakha chu YouTube le in chang ko de news ne chimi pol na he ke ke tilai automatic in ma ke translate ma kha tu pya khang ga ti ma za chen kam be chim ngan horal kha erali ngai haw ti dang salai chu erali ngai haw ma pol kha ase creator studio pol han ni khan chang ga ko pi chu se ma za chen YouTube play in ma kha se chen Facebook lai khan cha kan til ti ga te cha ka til ka tam be ko cha ka til ti ka lai cha kha ke marang sa an tik ti angkali pek lamang ma ka man rel ti ka lai cha a chiu bang marang cha ti khan a cho pandal ni ma ka man ram lai ka tia khan zai ki ti lai cha ka ting te ka til mi ning ki sa ko sinan post mi a zapi sina alang mi kha marang cha na kha atel ma tikin cho panok khan cho keima thiam lo jong pakhat chen translate kan tu kha batak te ang la pyak mi kha ase a chen ka video hi tam be ko ka video tam ka chimi tam chu cha chen tu he accent chu aman la phati nak se chu cha chen biam han ding lo ding ti pro jong kha chu email ken cha ka ko thloma
มาปอลคำหันดิ่งมันเล่าดิ่งเสร็จแล้วจิงคัดvoidคัดจานเลยvoidคัดนิวส์ก็ชิมน่าจะชวนไก่มันจันที่จากกับโพสมาข้าสิติกาเคเจกิติลาย active ตักมีก็มันสิบติกาก็เตะตัวจู่ Facebook เฮ YouTube เฮบันตักเตียนจน Facebook เลยจางกดมีพวกเขาจู่อันนี้วิดีโอไฟล์มีเปล่าเตะเฮเคนิสมทุ่มมาลองกันจะเชียบอยากสั่งไลดังโลกล้อไฟล์ล้ออดังอิเชียติกามาขันตัวเสียตัวเฮพวกเขาต้องพวกเขาต้องการล้อมเปียกลงมาสั่งก็ล้อมเปียกลงมาสั่งเลย YouTube คันก็เชียจนอดังFacebook page ไลน์ปะคุณส่ง fans ก็ตัวเอมา Facebook page กันอัพโหลดก็ตัวทันมาอัพโหลดก็ตัวทันแล้วมันก็เลยค่ะไงดูมีจัดไงโค้ดสไลด์จุดจัดจนไลน์ปะคุณส่งFacebookไลน์ปะคุณส่ง fans กันโอเค follow ไลน์ตัวโค้ดเสียทุกคนนี่สมรุกอัดลินหันแล้วพอจูมันก็ไลฟ์ไปชิมโค้ดสไลด์มาจะวิดีโอมาปลุกเขาเสร็จจุดจัดจนอันมา Facebook เลย YouTube เป็นพุ่งไปอันส่วนมีตุกขามาตุกขาเกี่ยมาข้าก็ส่วนไปหาอันตัวมีค่ะข้าเสียทองปลาเลยก็ชิมเท่าไหร่ YouTube ค่ะsubscribe และ like comment ติดค่ะตัวข้ออาจจะมาค่ะอัฐามาติดค่ะเพียรเราดิ่งจนเบลดาร์คิงเบลค่ะตุ้มค่ะอัฐาจู่ๆสิYouTube เลยจงFacebook เลยจงค่ะ Facebook page กัน follow และ like comment ติดกับเปียกเขาแต่เราจน notification ที่มีค่ะจะพิจารณาหลังต้นมีค่ะมาค่ะอันพีละมังที่กันจะพิก็ห้อยกลมเจียจงค่ะนั่นเล่าทันนี่ละมังมาค่ะไลน์ปากก็จงในตัวที่เรา Facebook เอง policy ทาร์เสน้ำ friend เบลที่กันตามดีไลอัน friend นุ่มดีไลมาค่ะเจ๊ที่ไลGB พอลก็อาริตุกันที่อันล้อมนะก็เสียจู่ตัวเฮทองปังเลยก็มันกันหลายก็ชิมเชื่อวันตุกันจนชินดำก็จู่กันกัดจากลิ้นหลายเจ้าน้องจินรัลตุกราเจ้าดังอันนั้นทิมจั่วมาตีเตียงหลงข้าเสียอามาละมาอันบ่อยจั่วมาตีเตียงหลงข้าเสียเลยเจสเลยอิสราเอลเลยคงตัวทองปังเที่ยอันนวมก็zahan US และอิสราเอลจู่ตั้งที่รักกับพุทธานีอิหร่านนิวเคลียร์เชื่อนะอันตุกอังกามาจู่ประคัดนังกำลังอะไรมาอังกามีจิตแต่ใจบันตุกท่าอาศัยที่เจอสิเลยไล่ปักกุซงกรักชิมต้มมีใจกิเตไลจากที่เที่ยวยูเครนกองรัสเซียกองมาจนอิหร่านกองก็เที่ยวที่กันจะพิทัมปีอาฟิยังเรามีทัมปีนั่นอาฟิยังเรามีทัมปีนั่นมาน้ำเพียงคนนั้นจึงจากกันจะหันUS และอิสราเอลตั้งที่นั่นอิหร่านนิวเคลียร์ฟิสิลิตี้อันเชี่ยนังมันอังกานักมากันจะอะไรมาอังกานักฮะการงานเดียวก็ลังแต่ไรโอ้มากอารักติสอารักก็เจอที่กาไล่ปักซุงเสียอารักเฮเซมเฮสิงหานั่นที่จูรัสเซียและยูเครนมาจนอิหร่านนอร์ทเกาหลีพลนะอังควอลปีพลนะก็ชิมที่กาเตนั่นลุงประคับเป็นเพียงเราไล่จากข้าอาทิตย์เทียมเราเป็นตัวขันนั่นรัวฉะนั้นจะหันอิสราเอลและUSเนี่ยอังกามีนิวเคลียร์ฟิสิลิตี้อันเช่นนะมักอาหันอารักข้าเสียมักอายันเช่นนังมันข้าเสียมาอันเช่นนังมันนะอิหร่านนี่นิวเคลียร์เช่นนังมันจะหันนี่อันเดียมเปียกข้าเสียมาอันเดียมเปียกมีให้ใจลักเตอันพงข้าเสียจู่อาตุเลียวอิหร่านนิวเคลียร์อันเชี่ยนังมันก็เสียเลยมาอารัดค่ะใจบันตุกท่าอันเชี่ยที่มีค่ะกำลังท่านไหนโอเคมาก็ให้มันเจ้าท่านเรามีนิวเคลียร์มันอันเชี่ยนักมาให้อังกามีก็สก็มาให้จะหันนะ
nuclear plant e an chemi asile ma nuclear plant ja arak e 1WB ma e an chemi kase maka he an ka mi sila ma he e tutani an ka mi mun he te solar panel in an to mi si solar panel in an to mi sila maka he nuclear cell na kase nuclear cell na se maka nuclear cell na ka zahan a Israel e US ni an ka mi kase ma ang ka mi arwang big pakachu zaitik mana nuclear power nei la se dise chuko nuwa atu hi apan hi na Israel e US chu tang ti por hani ral tuk ra daw na anto bi chunga B2 manding in tim to na an nei B2 manding tim to na nei ama B2 manding to tim to mi chunga chun a haw ni da thai ti kha zapi tampini bihal na au me zaitik ada zaitik chana da timi por kha journalist por hani thendu kamalai mi jong tampi jong nei thekan du sna a haw man ngan thailo That question. Will you strike the Iranian nuclear component? maka yan And timi what jo time exactly, sir? Mahem zaitika da Iran nuclear min ma na ka ti lai tia angkati zaitik chana da tia bihal nang katwa Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and naka lai mo naka na ni le chan ka thekan du angkati watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. ma nang ka ha mi he katua lai lo ti mi a ha man ni an thailo nama jong nan thailo a ha man ni thailo katua lai lo he I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. And they chim kan du min ha jo Iran jo atu he acha har tak kha se a lot of trouble acha har tak kha se want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. Mahi Trump kabihal nang anto e zaitika da nuclear he na mun hin na den lai ti se chen atu he manung tampi ni nang aliam ding se chen ma he ka ti har nang Iran chu tampi tong lai chu cha chen Iran he Trump ni alem chu ma mi ka si ma achan ni le chan zaitika da tipol kha bihal nang anto bi chung kha Trump ni a hamen thailo kai ma lo long ni ka thai ti ka se be ka be cha na chu cha si Iran he fa na pek se lo ka kai ma sina kuvun kun seti kha atim to mi adu na pik pakha chese maka B2 man nang ding kong kha kam zo halai Donald Trump ni B2 man ding en to he tim to nak plan anai chacho atu he final decision cho seri lo final e order achwak ri lo dise final order achwak tika jan zaitina nuclear power plant he aden lai ti mi kong an chimi kha kam zo halai Retired Lieutenant Colonel, is a Top Gun instructor and Marine Corps officer. David, great to see you. Colonel, you have some experience here, although... May Lieutenant instructor David Great Mapa ha B2 bomb attack ho B2 sealing atai mi Mapa ha to he behel nang to mi se though we've never dropped this 30,000-pound bomb, what could it do? My voikat man B2 ni bomb atabal ri lo bomb atabal ri lo le my 30,000 pound zaitin la valai e atu nang mun aken zaitin na bomb atha timi kha behal nang atom se zaituk la ren tuen kho. Yeah, this would be the first drop in combat, but we are very familiar, a lot of testing with this bomb. This is a massive weapon designed to penetrate deep underground, hardened targets, well-protected targets like the one you're discussing, and take them out. Maka
ma pong thong som thum arit min bom he voi tam pi kan test le arian tuen he chak ta tak che cho arian tuen in chak ta tak si le devi barki ni achimi cho ma bom he kan test lamang mi asi arian tuening achak ta tak mi atha ta tak mi city. So you say it's probably, even though we have some options, if you could take a look at this full screen, we're going to use the B2, and we're going to have, is it going to be one 30,000 bomb per fighter jet? Each B2 can carry 2. It wouldn't surprise me if you had a single drop from an aircraft, but it can carry 2. I think you would. Ma he voi khat thak a pan hi a thak le pan hi a por ko mi se ma he single carry 2 bomb ti se ma B2 ni him pan hi la long por ko ma pin por ko lo they don't tin bong thong som thum arit mi se la pan hi a por jam bong thong som ruk kha a por zaitin na arian tuaning zaitin na akal ning zaitin na akal ning tipol kha ma kha bihal nang to. You tell me yesterday that the first one penetrates down and the second one will go into the hole. Yeah, that's a likely scenario. Having multiple bombs is probably going to be required for this situation. Absolutely right. You got it. So, okay, so let's advance. Oh, okay, I can advance myself. I did not know that. Maka he timi jo zaiti da bom thap ning se avoi khat nak he adot khat nak athok tu ase ma cha avoi hi nak he atang le e athung pi nuclear an che na thung pi kha akheng ko mi se zaiti na athak ning ti po kha bihal nak atom mi se. You said that this is going to be a little bit different. It's not going to be the World War II, open up the hatch and it falls to the ground. Describe how it's going to penetrate. Ma he zaiti na aka khoning se atu hi pizin hi thong se le ma bom he thong som thum bong thong som thum arit min he asiar ho in aka e 45-degree angle in aka zaiti na apan hi nak ne zaiti na ma tin aka kho belai ma he pizathum athuk mi mun ahhin zaiti lai nuclear to anchia nuclear anchia na kha se ma he pakhat in 45 angle ni aka mi se ko zaiti na apan hi nak ne ma akwa hi azul lai angle hi zaiti na alu kho belai akheng kho belai ti kha bihal nak atomi se. Yeah, this is a smart weapon. Has a GPS antenna in the nose. It has a really good. Ma he atu e ralpi pathi na he am ha mi pola jo GPS in akal mi se ma bom he GPS in akal mi e se chu andien twen na Good guidance system to get exactly where it wants to be. And this is a massive bomb, Brian. It's 30,000 pounds. Now, not a lot of explosive, but a lot of weapon itself to penetrate into the ground. And that first bomb is going to hit the target, dig deep into the ground, and then detonate. Colonel, so take a look at this. This, I imagine, is an animation of the bomb going deep. This would be the first one in that scenario. Would the second one know exactly how to get into the hole the first one leaves behind? Yeah, I mean, this is a tough problem. The way you're describing it is exactly right. It's a very difficult scenario, but that, as you're describing it, is exactly what the intent would be, is put that second bomb right through the hole of the first penetration, get deeper into that target, and do even more damage with the second weapon. So, Makai ati mi jo ma boman thak mi andien tuening he de boman thak mi he are tuening apakhat pa ni hen ke concrete le lung le an chem por kha ma kha aba pil no e ma kha apil no e ma kha aden ma akuti a khan apan hi na bom kha ni kha azul le ma na gen thuk dio in deeper ti ja thuk dio in aba pil e chen aba tho pik sia andien tuen na kha ando e anazul ti chu andien tuening kha se chu cha chen zait na alu kho lai ti kha ke rualen okay amlo ampan hi te en voi khapia khan pakhat na kha akal e anhu in azul pakhat ni khan ma kha topalti I that deu khan ma kha an thak ning kha voi khat din an thak ma kha b2 rian tuaning chu asi tia te b2 ni rian tuaning chu pakhat thak chu kho no pakhat thak ti kha salo voi khapi in azul in thak ase aizul in thak se le pakhat ka bom ka atui meng chiu tluk athok mi Irani nuclear power an che nang thak tik a chen bom pan hi in thak asalai te
บอมปะที่ถักเสียไหลจุบอมปะที่จะประคัดนี้อัฐาลายหมายอสวงมีอันหูเตะจุลไหลที่เสียอันหูเตะประคันอักวเตะจุลไหลจะที่ฉันอันรุดไหลอันเรียนจวนนักมันคัดเรียนจวนจูสไลที่มาเฮ B2 เรียนอัตุอีถักเตดิ่งมีอันตัวมีก็เสียfeet of concrete it's got to get through, let alone what the mountain challenges have. So the first one gets through. What's the second one look like? The second one looks very similar in terms of the glide path. And the way you're describing it, this is what we call weaponeering. This is the professionals thinking about how deep is this target? How deep does the bomb have to go? How many weapons does it need? What's the angle? All those things you're describing is exactly right. This is the problem that they're addressing. And that... atu ikan tua mi jo zeitlok tha tha jang a har zeitlok da siam thial har zeitlok na thok tim pol kha an thua zeitlok da an rian tuan ning kha how exactly zeitin na rian an tuan ning asi ti kha sele ma kha jo apakhat na nga alut lai pejan hi mo peja thu mo alut lai ma ka kha ani jo puak lai a puak lai ma kha kuwa ser tu pakhat ke an thak mi sa mi hi apan hi nak ba alut ding mi kuwa ser tu kha se aqua va ser piak lai a ser mi an hu ka zu lai chu nak thuk de khen aba den lai balai ko I kan huiti mi kan target bi kha ma kha aba khen lai ma chen tho di ko lai ti kha tu tan e a chim mi se ma wa za si e tu e just B2 pol hai cha kharo har ti kha kharo har ba kan an re twen na ka sa ko That second bomb, in a perfect world, goes right through the initial hole that the first bomb created and penetrates even deeper into the target to do the damage that's needed. So where's it coming from? I understand they're not going to be deployed in theater. It's probably going to be coming from the U.S. Wouldn't work for us to tell us exactly where. But one would go get refueled midair. They're probably that situation's in place right now. How many fighter jets you think? How many B2s you think we'll need? Yeah, I would not be surprised if you had multiple B2s. The great thing about that aircraft, this is a remarkable machine. I think the longest B2 flight is something like 44 hours. So our ability to launch from the United States, if we choose to, or a forward deployed base, getting the target and back is absolutely in the wheelhouse of... Makai halmi jo atu e bom mathak ninga kan zeizeda kan har zeizeda a har lai ti kha a halmi che Iran nuclear thro nang ding cha kumo ida a har lai ti kha hale azat jo a chim lo chen asele makai ka nang ding cha chen atu he swimalam chan ta south tak me azun pi tu kha ang se ani he rang tuk an kal kholo re jo rong ti bi thu po mo rang tuk an kal kholo a thia report mi kha atam chu cha chen tu he an ka pi so tram ni a tha sia chen ni ni khat a han an tho di ti ko lai ni khat an tho di lai le ma kha swimalam pe thla zwang ti me ka mri mo ka ngai than da lai swimalam pe thla zwang ti mi kha the United States, if we choose to, or a forward deployed base, getting the target and back is absolutely in the wheelhouse of the capability of this aircraft. And I would expect to see multiple aircraft on this mission. For a guy that knows how to do these flights, what's the challenge for the pilot? Listen, there's a lot of challenges. Obviously, anytime you take an American aircraft, American air crew, American systems, and fly into enemy territory, there is risk. The great thing about these B-2 crews, they've been practicing and preparing for this their entire careers. They are more than capable of doing this. This is things they've prepared and trained for. So once the mission starts, they're focused on that. There are certainly risks associated with the mission itself, but these are highly trained, highly capable people. Ma B2 akala hente ma B2 viang tu pon ha he che fighter ne kilven di lai chen highly ti se atu he asang tak mi thiam thil ka am han lai cha ma ama he ama pokhati long ka lai lo ti B2 pol ha he Uncle tika kha ma pokhati long kal lo hen zul tu tampi nei lai ti zul tu tampi nei lai ma se viang tu tampi nei lai chen mi sal I kham nak zong nei di ma he tan ta chu na ga B2 pol na he te ma B2 pol na he mi sal am ka tika aviang tu tim che di che se anu mai tim che di che se ma khse la atu tan Iran e bom thang na dinga B2 antim to me jo Pazayzat asilai ti chu afiang lo ma ay foite in la kho na ding le ka kho na ding je tim chia asi last decision chu asiri lo
adong na big bechana bom va thla chang ti mi kha chan chu pek asari lo sna be te tu am an sho mi pol na nuclear facility ti ban to theory chana nuclear he pakhada chodi khos lo chu pakhada chodi khos lo en adang nang chiu en an choi ma kem fon ton ne tu mi city ga ma be te ro da ding cha chen chan kha zem zat kha alak a hari chen thap ni hen alung sao tham chu tham ni ti mi chu iran chu tham chung a hen alung khong ai ri ma alung khong ai ri mi chung a chen atu hi tham ni rarin nak apek chu ma ri ke se adong na big be chanak chu ka to ri lo ti si tham ni adong na big be chanak chu ka to ri lo sna final order he akang hak mi chu si ti ka se maka he article Fox News ne chimi ti kha number ngai lai ete nka he ngan dio ko lang ta lai atu an hak mi chu Trump order long kha an hak sang mi se adang atang mi ti lo ete ready kan sidi chang e ma ready chu Trump ni kha kal chang u ti la long kha kan order mi si ti se maka he atimi chu Iran tuk na ding cha Trump ni approve Iran attack plan as words await final order ti che ma he final order kha tu hi kan ha kan tim tu di chang ti kha achimi se kan tim tu di chang bom tha tu ding amaka zon ti mi kha ma kha kan tim tu di chang se le Trump ni kal chang u ti mi bia order ti long kha kan hak mi ase chu anhubik bechana sang lai ye tia chu cha chen anhubik bechana sang lai ye Trump ni kha Iran chu ka chon lamang ka biak lamang adu ti lo cha vakal changu ati ke chu Iran nuclear chu mun chu adi la kan den di se ko lai atu chu itim tu o tia Trump ni order kan pe ke ma order ti chu ning te chen tu hi kan tim tu aka lai la ka tak lai lo chu kan chim kho be lo kan ni chu order chu ming hak tu long kha ka si chang tia ma bom a tha tu pa ni kan achim se John Peter Hassett la Donald Trump ma he thong ni la kum ko la kum nga thathum rang lo tu thali le akal chu chu a chen zia sa zara ka pul na he thon tan nak la cha tan nak ka to sko Russia le Ukraine itu da na thil pa kha chang sol ta so lo Russia ni he asiam thil chak ta tak mi bem hang sol so lo tia ati GST long vial te chu Russia le Ukraine ka laka athadi atu chu Israel le Iran le America din ha tu chu Iran le atu hen kal di sanan an kal di ti ka an di la kan kal mo ti chan kal lo atomic atomic ti ka athel kam lamang mi kese US ibalai chu pumpia rally kama rally num ni chu atu te taluk ko pong zong an North Korea le South Korea thang le zong an India rally pong zong an ma chen atu he koram rally pong zong anum chu to sila ko atu he Russia le Ukraine pong anum Israel pong zong an ma ka balai chum pumpi hi US rally pi US ne adu na po kha akal kho chu sina balai chum pumpi rally hen ral kap tha jang chu taluk Russia pun han tamai ko na te balai chum pumpi kal khol chu US chu amba che shi ma da ko kum kha da 800 billion so 800 billion chu amba che pun ha taluk Russia Iran North Korea manha pola India manha bialte kum kha chung ral ka budget an soimi ma balai chunga thongbik ramsri ni an tok lo an ba che he chu cha ko an thon bik nak kha si pyang chu to sele tu chu ral tok nak athabik pol ha chu Peter Hassett ni le Trump chu ton nang ani nuwa US Navy chu tu he Iran le kwat asi ti se
Iran le ya kuat ase ma Iran le kuat mi chunga chen zei tluk en da an chol chang lai ma pul kha ma ankal nang nusul in zei da an to lai bom tha tu ding bi thu akal tik zawa khan ke ahar ti lo ding khase chen Democratic Party DNC am paisa adi DNC paisa adi chu paisa chen tampi thalo an pe tampi thalo an pe ma tampi thalo an pe mi chunga Donald Trump ni Democratic National Committee pon ha DNC ni am paisa am han to mi chu a ro pek na maka zon de kam lang te la Trump ni ti mi chu the Democratic National Committee DNC in running out of money paisa ka adi chang paisa di mi chu kum ka chung am han chu mi chu 15 million per year ati kum ka da million lai nga am han tu chung a chen thalo an pe mi he ting ni tinga ka lak thalo an pe ma ka Democratic Party pol hani ma paisa an lak nak he USAID sina an lak mi se ma he ma DNC ini paisa lang mi chu NGOs Democratic Party ni NGO kan pek na anti ma NGO paisa chung a chen 15 million to billion to an la 15 billion so maka he zo long 15 billion si per year kum kha chunga an to bi si ma chu chen from USAID non-profit and NGOs may controller an mi si Democratic Party pone ma kha ama sina an lutar tik Donald Trump ni USAID paisa chu atha pyak na DNC Democratic National Committee pona an paisa lu to na thalo an pek to nak chu adi ai achat te chu atu hi zaitin na kan kal pi lai ti kha ase ka di party am paisa di chang he di party paisa di chang he Republican paisa chu ma pol kha selawen amma kut chogen paisa mu mi kase di party chu fear chomen NGO bob na ti in paisa anzu e amma party akan am ha mi se chu cha chen atu he zaitin na kan kal pi lai te chu anti tu cho paisa ong lo bi man na pek ha ti se ma he zo lo atua blank check mo paisa oro pen ti mi jo Joe Biden an hu le ren tuan tu na ni rian an tuan mi kha oro pen dis mo ma ka oro pen ni mo check blank en paisa an pek lai check blank jo an beng an ron kho chung alo zet na an tu lai di party chu Trump ko chunga an rok chi check ti kesen Trump ko chunga an rok chi check jen oro pen kong kha ka tu te kam chim lai Joe Biden ni pardon ti mi ngai thiam nak arak tu mi bel ti kha ama aselawin ama nu in mong tu po hani an tu mi sele ma kha tu hi bihal nak tu asiti lai ti se bihal nak tu ati se ti lai ma kha di party an rok chi chak na kha se zo lo Trump president cho di party an thalo ai ok an nei ti lo chen paisa mu to nang DEI USAID chu Trump ni ato kha a fen chang na to ren chang ti ga zaitin to kha nei ti lo atu hi Navy John C. Palin ni achime atu hi achim announcement atu thawni la kumkol kumnga bechana kan to ban to kan US ral ka pol ha chu atu hi tam pi chu ana thon ha ral tuk ra daw nak le ya atu hi uncle chang ti achem khoi ka da uncle ti hi chu achim la aka achimi chu US ral tuk nak vial te chu United States Navy kan ral tuk nak vial tin ha chu ral tuk nak ka atu hi kan kal chang ti kise kan ral tuk nak ka kan kal chang ti sile Iran tuk nak se thela jong
อิหร่านตุกนักจุดจ้าซึ่งอิหร่านเฮทรัมป์เนี่ยเขาเลี้ยงก็ได้เสียตีพังคาอะไรไปเลยพบไม่พบโลกเสียจนทรัมป์นี่จะหันทันตาร์อัตาร์มี US White House ทรัมป์นี่อามาไพซาบักเอ็นทันตาร์ปนีนี่ชั่วเลยประคัดนี่ตากเลยประคัดอาตูฮีอัตาร์ก็เสีย White Houseเจบันตุกทันตาร์มันอมไลแล้ว US ทันตาร์ประคัดลองอมไลที่ข้าทรัมป์นี่อติมิสีนี่ชั่วเลยประคัดนี่ตากเลยประคัดปัญหาอบุนี US ดอลลาร์อินติงคัดอามาไพซาข้าอัทับมีจุดเสียทรัมป์นี่White House นะโจไบเดนนี่ฟังขึ้นเป็นอาเซียนแล้วเลี้ยวทรัมป์จูอามาไพซาบักเอ็น US รามาทันตาร์ข้าอัตาร์ก็เสีย US ทันตาร์ตาจู่ทรัมป์นี่ US รามาอโดดตั้งเสียจน US รามา White Houseอาคำประคัดอาสาริมาอาสาริมีจู่สุเลลงวารินทรัมป์มีขันข้าอาสาริทรัมป์มีจู่โจไบเดนที่ผู้พูดให้โจบันลับเลยเสียมาเฮโจไบเดนผู้พูดโจเดมีพุ่นพายเสียจ้าทรัมป์มีจู่กิจที่นั่นสมารีพุ่นพายกันเสียมาจู่อาตุเฮดูเล่านักลังเตนักนิวยอร์กอันตัวมาอันตัวพูดให้จู่นิวยอร์กซิตี้มาเฮ protestรำดังทันตาร์อีพูดเดนิวยอร์กซิตี้อิหร่านเนียนพูดหาอันชัวดูเล่านักลังเตนักตัวจน freedom news.tv นี่อลังเตมิเส US รามาอิหร่านอัตรามีพูดหาอิสราเอลพูดนักทิ้งลงอันไหนพูดหาตุฮีอันชัวเตียเทเสตุลิวรายทุกระดับจมาเลียวสิก็บลัยจุมปุ่มปีฮีนกจูเรนเอาจนไอซ์พูดหานี่แคลิฟอร์เนียเฮไอซ์ลงเตียงขัดสิแคลิฟอร์เนียนี่ไอซ์พูดหานี่เตะขี้นังตัวดุมเลลาวอันตัวนังมุนันโดยท่ามาจะเรียนตัวนังกับพุ่นตัวเฮโดยนังอันตัวเจสรามาพงนึงเราอลุนพูดหาเฮตัวจุดเตะขี้นักบัตักตีอันตัวจังไหนคุยกับปูอังหาหาเอจนดอร์มให้จงอังหาหาเอเรียนตัวปูกาเตะขี้นักอันตัวจังหวะเตียเทเสเตะขี้นักอันตัวนะเจสรามพงนึงเราพูดหาเฮเตะขี้นักพุ่นอันตัวไหนตัวจูประคัดนักบิแคลิฟอร์เนียกันเทียนไหลดิสโก้เฮแคลิฟอร์เนียกันเทียนไหลดิสแลแคลิฟอร์เนียจูตัวฮิตไลขี้นักลงเตะจากลงลามะมอเตอร์บัสพุ่นในตัวเองหาเอไลขี้นักกันตัวอารมณ์ไปจูแคลิฟอร์เนียเฮพงนึงเราเห็นตามบิกนักบ่าวทักจงพงนึงเรามามีบ่าวอันทักแต่ฮะจุดจ้าจันทรัมนี่แคลิฟอร์เนียนำมาประคัดนักกันเทียนไหลดีก็เสียจุดที่อ่างจูตุรินทองปังกันเทคอมเมสเซคอมเมนต์ก็มันจะไปไหนคอมเมนต์ก็มันจะไปไหนตามอาจารย์เลี้ยออกติค่ะเมื่อกี้เห็นน้ำมือกับหุ่นปัวเห็นมังบางสัตย์ที่กลุ่มช็อกที่เสร็จมังบางสัตย์แกอาจารย์ไอ้เจ้าเมื่อกี้เห็นคิดนี่ชิมิจูซีบีเลยชิมนักน้องไอ้ตัวภายต้นเองเบียอินเดบิกันตัวเปียกนั่นล้อใช่ซีเลยซีบีพูดนักเบียร์นักกันตัวเปียกนั่นล้อใช่ก็ทีละซีเลยซีบีพูดนักก็ทีนั่นนกเลยUS กองทอมปังตัวชิมคนหาวเสียมาพูดนักก็จูมีออนไลน์รัลตัวมีซีเล่มแล้วซีบีจงซีจงแค่ชิมน้ำใบนักตัวขันชั่วปีอะไรอัฐานแล้วครับฮิบันตกนิวฟอยตีนนักการชิมเปียกนักการเลี้ยเปียกจ้ากันล้อม thank you บักเสียบอยปาท่าหลายปากก็ส่งกันล้อมตกทองปังนักการท่านละมังโอเคมักเฮเอลมาสิเฮอารียนทิ้งขาอัตวนเขาที่ไหลมออัตวนที่เอลมาสจูเดี๋ยวชวนกันช้ำนี้ดินนักขาอเปียกมิเสเลยจะตู้จูอันจังที่ฉันช้ำรัวนักไปตัวขันตัวข้าทางเสละจนมักเฮกอยทองที่มีนี่ขันเจมิโจทรัมป์เป็นอารูปีชิโก้จังเฮที่อากาศที่เลยทรัมป์นิวส์ก็ชิมแล้วใจก็ได้ก็ชิมไล่สักละมา
Trump news na ngay lo wa zai Thawngpang na ngay lai na cho la cho na se ten ha rang la rang na sok ten ha da ti lo wa mi he na na se ten ha ti da lo wa zai Thawngpang me na ngay lai so ko lo ma koi thong ti mi kha mi he na ka rak se ten ha ma ka zo ten ha ma ka atha lai koi ka se lo kan tong chan lai ma ba ri lo